parle la passe ngita ba tuti vi wakat kanga et pousse l'année autoen l'année gisa songo na bon li manane len ko lunda albatina lika kibay sombe ne mori puinea la de pied de lunda alba ne Burkina Faso sunduri pipi suli son tombe sna ilenti nimbui de sombe ba sidia wa temps pousa apton rongon ran qui temps sa pousser ne blolab arjar city fab capoin abson bonne ti task force pipi sula son ko wakata tom tisa bele ko lugula yibon soba sula yib sob sula bangatia tumton son na mane ban yopoyi ambe a point tengana ba jansa koisi prijing koisi la boal koisi antasba Michael Touli en zindwe la da kola absinyan bomning en pitner. J'invite chacun. Task force sulpal razini sasa tengana barok man Christian Kabore koisa zer sasa wa ablika penka andinganta se tumtumdu sulninga sna sigiba nebs nidipanga angana tuma sna ilen tonre en song cdo tems ne mbuidu to tonre en qui temsa neblo lab arzerse titi se kapoin senarok man Christian Kabore task force sulla aycdo tumteo son tumde tinibule sinki da tenzemsa en liebe donwa a tonre en pam panga Afrique windig son luitin tumnor kanga atumda temsa sna taba son sndatanta kilometre carré million yobe ta porombenre la bisa sonra ayida ni million kobosnasi. Toute première équipe de task force a été installée ici même à Ouagadougou. Pipi sula ya wado kalab zinigba me o ki wara sam pisi sun lori aptaul soba me ya general Sanu Gibo reme obni diga panga san kede ne bna ton ko nimbuida tap ton kene ne arjaxi labyali buto to sin ya sombo suk be ne san ton to me ya nyesr ni ngap som pame ne tema bam pila nu taw damba le passé ne som mount wakat la wakat budfa an sera taba an yihede san kene san naman toto te nimbuida ton kelen kene nebte da tizule rawato zindaye ya wakatum nan piersun ning sindar da bebe ntum noa ne tumo bu totore absent ton tuma tibala absent sing tek tina yilon ton ko nimbu de nebte da tab ton ken temsa taba ti temsa taba nimbu ton wakana tisik bu totore embetum da pour tibala zulesa aya wusu tant les barrières auxquelles elles se heurtent sont nombreuses. Ya 2015 a yumde novembre ki ula sampisi la nu la blugulgi tum du sunninga san sakra task force ta tum pakre ya mo ti serio nimbu da da temsa an lebede ne lo la aljerse abkina ton yi fa fara la bi mawme ti mokazam mi wakin tems ni sisim be sul kanga poronwa nentaba bob tonre antique yesro ti zule konston pame yidigli yesro sinya tenga taw damba sinanganare Burkina Faso tengana barok mal Christian Kabore zeksa kwesme an lebo la sulpal kanga tawd sobasi ya Mohamed Ibn Shabasi tuptum sna ile titum no kanga siya tum nor sa maude cdo nimbidu obna tonre en gondanep algerse temsa pour synthétiser caporin a tonre yi venra. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cette cérémonie d'installation. Am sulia noro netik sikanga san tonro mana sna ile tonro zinik sulpalra bum mesna kite ti sulpalra sna le bron botonra kellen tunugune sul kudra sanda tumda anton tum 15 fa gil kapi mbasi nepta or soba Sanu Gibo son tum nisa sayene mam mkin dam toro lam koti sul bu to tol son 15 septembre 15 septembre anton tel sul kanga top ton sen kenen tum ninga son montume encore nimbu de nepteda to bitin kenga tem sataba la waton la blebe le ton me en vigliksan ya ne rasin ya rasongo son son ti yidigri bu to tore ton zin marché commun. Task force sul pala kanga taptawr sobaya Mohamed Ibn Shabasi wilgamet miezibninga absendike andorlor bamba labrik da sardo bam neptunum tasas na ilento rantume tizulu smb cdo tems nimbuidu obna gon temsa neblor lab aljarse ti fab la yirka point tonre yi venra bumzang santo yida wakat kan cdo tems santal zulu sia yokola kalam zulu wilgamet pnantuma mesna ilen ti temsa tawadamba sandir snoy buto tore yokola kalam pas la fi wa kalm sna yile nyoba agomba abnan tum ti yel kwens fa ton pame yidigli eden livon wa urdoka antuliam ti Burkina Faso na tenga kadanga tawol soba ya yum fan la minimum mande Rwanda me ya décembre kiura sam piga la nasi la base comme nawli nanti car songti tengan bandamba sambe wordro amor wakat la wakat fa Burkimba na pam koro albane ba algersi di le commune mairie ya wordro la base comme en tout cas police municipale la tum zaka en passé c'est
ne gendarmerie en passe commissariat central li option tabe sa pelitieng ko isla wuli sunuro option tum wakat la wakat fa snayin tonre encore le ordre nimbuida ne ba alcerci et pamda venem sini wotone a berenzi zambelungo wala yun fa wodo mela adama PLB wende zek dabna wuri to rampu san tengan ban damba zek to na ne ni so gir ke pesen ki dab to tenga ko lo yelle Burkina Faso kan le so anto yida wodo commune de Point san ni bamba sera de mette to on carré tengan ban damba nepsini li pan wakat la wakat bud fa wodo commune de Point encore nimbuida yung la wintoro a adama PLB wende ya wodo commune de Mele yam mimtia wona ma police municipal ma ne gendarme ma la ton tenga wodo kan gembane o tumna ya wusgo o zulesa ya wusgo tol me han ka ko lon kilre bam zulesa ya soba na gese tol me han tweman buninga songba ti bamme to song tondo ti zatenga ti tenga gan bane ti nimbu de fa twen yikin kendo tumde yamim ti mahawa tol be yo masaban la otone wakati na tol wa be fet da me be won do tempo ne bam nambe yinga woronwa na yelen tinga gan bane donc serdam du tonwa walikum pour let king opelse ya soda sa tom noy buto tol pour un laptop piuri en carré la SNF son wan tonta police nationale la nenwa optaol soba a désiré we lawo wiliga mete bam suria noro nepson wan car bamba lapking bam pelra runotun sura no wuso monsieur le maire arma be wende oble wangi satondo wabman yum fawa la abu o me pawo nugu vide wani kom aditon de ran kon tumna tasa na yi fed de masaha son guru tenga ton le par bala ton ne meri wa ya zo teken parce que meri wa son da ton wuso se arma be wona wa teka monsieur le maire wa teka son ramen pa ma pang yire ti yum fa o budget pourquoi geta men son tondo ni kun totoya kitam de ton pam pinirama dar pam essence dar pam kam za de mobilisation rizugu meble songra tonne wa ordinateur de matériel ordinateur damba donc songra kateka ti bam de zeko karo yibe na wale wo tondo a désiré we law pa monge tinang zero ko buto to ko tenga nimbu de fangeli ke petop san wato wom kip sombe abe ton zek banga la man kibale te tengan bandamba ton wume lenan ton te ko lo Burkina Faso bi sana sa fangeli ke pe pour un ton reina naneba yumda rabda sebo ya mimdi ton tenga vi yo gurnoruna ton bonti terrorisme transport so sa kin tondo donc ya net fa muroni geso la gunzugu ti ligne désigné ti nyama nyen net ya ni mwenga karbe azara yelen ya yel bonti an nyam tin to tenga gurba bi tosi ti aton fa na taba to za tenga karle botona arma PLB wensin ton kara ya sababu ti bam na ton bange wodo commune de Point tengan bandamba central zulu ni sam la tapsandati la ni sabuto tole na yelen ton ratumna absam pamri la sobaba ma William tabna se babsuka anya buto tole aptoma Point Yahal 2011 à Youmde, la Temeson Santa Wai Nartaba, Burkina Faso Besuka, Ngana Thomas Neilen Song Parabatir Pedam Penema, Ayal Stibala Ebumbu, Swatne Zulu se Parabala Fi, la Tisi de Zarsa, Tapatoyen Agnire, Nyi Nonga Porai, Bangetip Sera Taba, Temsa Wazanga Sonkum Sa Tum Coincé, Nam Marangesi, Yumpiga Ab Sangana Tuman Tume, Zulu Sinzinda Porai, Nafas Zindi, Snailen Ton Contaba, Tesro, la Taba bangaman minimum snenti tems fan librandike aningi abseka swate parda kwelimse pamda Burkina Faso minsininga singeta la fiwa professeur Charlemagne Wedelauro son compte da venam yam la hamiti rogma yaare ya bum huntar nyodo of san tarzaka ti rogma yaar kabe itien wa ko ponse itien wa rogam ti lore nugu itien wa kiti parni bi ka tien pam la fi yam men yolo mimi ti parne bi han kata lafi tenga patin king tawri yari soti temta wewa ndaran tigin tabi umpi lore yeti yumpi maha labam sing tum abna zinin gesame tum na hantum yumpi ga alika no kenel bogo anna yilen to pam lepsen gelia ha ndik yumnis ba han wata geba mehna man buninga na yilen ti teng fa pour un toron kiti gohnema pa panga ti nemzi ba me songo gohnema ba me lui se toro an nailen ti modre ti nika fa tom pam rogma yar
no kẽndr buud fãa sẽn tog n dɩke na yɩl n gũnga menga ne pʋgsb n pa rate rogmã yaagr sẽn tũus no kẽnd ning fãa a yaa zaalem n kõ nin-buɩɩdã depuis yʋʋmd sẽn looge rogmã yaagr wɛɛng wã a tɩ-biis wo a mamsg wo a sagls wo fãa yaa zaalem burkina faso n kõ nin-buɩɩdã tɩ tõnd yetɩ yaa tɩ la tɩ tõnd me sẽn dɩk so ninga t'a yɩ tõnd nafã wã tõnd na n wilga tẽmsa taabã tɩ tõnd me tara no-kẽndre tõnd sẽn dɩka tɛkã a kɩtame tɩ rogmã yaagre nika fãa tõe n paama t'a vɩɩm sakd tõnd me na n gesa tẽmsa taabã me yaa bõe no-kẽnd la bãmb me rɩkã n tõog n kɩ tɩ tʋʋmdã yaa sõma tɩ d kell n naag taaba bala nug yen ka wʋkd zom ye d sã n zĩnd n sagl taaba d tõe n tʋm tʋʋmdã na yɩl tɩ pag ne bii paam laafɩ tɩ pag sãn dɩ pʋgẽ wã rogme bɩ a sãn leb n wa rat biime bɩ a rɩk pʋgã bãmb sẽn wa n dat wakat ninga la a ra wa rɩk pʋga yaool mi tɩ ka wakat ninga sẽn da ratã tɩ tõe n wa tũ ne sabab wẽnsõ wa kẽ sũ-sãng zakã pʋgẽ ye hal wakata sã n vẽsgmã sã d wʋmdame tɩ gudg la mokãsmã n be burkina faso karen-biig wõnse bɛd la ba sʋkenda baab rãmb sul tao dãmba a ne taaba ya sababo tɩ b sɛg kɩba kɩtba decembre kiuugã la sẽn piiga la a naase n na n wilgi b taoor soab ning b sẽn yãke la b wilg bũmb ninga soa tɩ b kɩt b tika tɩ bala sɛ ne bãmba taoor soabã yʋʋr sẽn sakde hector ardan wedraoogo b sẽn zãad sula neng ninga wã a pa tat bãmb raab dɩme sula tõor sẽn gãneg bũmb ninga wã a pa tʋʋda rẽnda ye d paamda vẽnem sẽn yɩl woto ne abdurahim yĩyẽ la berenze zãmbelengo karen-biisã baram sul la burkina faso kap n boond tɩ inapsb wa sẽn seg taaba decembre kiu rasmã tãab sẽn loog ye pa seke tɩ bala koes buud toor n ket n zẽkde sẽn kẽnd ne sul la pʋgẽ rɩɩn sot b na n leb n le zĩnd n paam yẽsgo tɩ bala koes buud toor n zẽgsd sul la pʋgẽ tɩ tak tɩ m tak ye n be beenre b pʋtẽer bɩ n kãsmã pʋgdga zẽgsda koese tõnd ne taaba wʋm taaba a pa waooge la ya bõe n kɩta ya woto-to pipi la tɩ tɩ sul zãaba a pa tũ ne wa sɛba raab ye ba boond wa statut ne règlement intérieur namba ye ra tɩ réunion namba pa maanda sẽn sõmb n maan wãnkatɛ wa assemblée générale namba a sẽn le tɩ paasdɛ minigame tɩ tõnd taoor soaba rɩka sul tɩ ya yẽ menga n be sul zugẽ o le tɩ na yalsɛ n kell tɩ ne sul nebã naag taaba n zã sulla ya bãmb n be zugẽ tɩ sulla be tẽngre donc a kɩtame tɩ wʋm taaba pa wa we rel zule nins sẽn be sulla pʋgẽ mikame tɩ ligd-dãmb yɛla n be beenre tɩ yaa hector wedraoogo sẽn ya sulla taoor soab kʋdgã n gõdg ligd-dãmba tɩ bãmb me baood n na n paam n bãnga vẽenemã sulla arzɛka zãab wɛɛngẽ vẽenem kabe ye yãmb wʋmam wa d na n kõ wa vẽenega tɩ wa ligd yell wa sẽn kẽed wa ligd sẽn tʋg n ta wa mino pisi la nu vẽenem la tõnd d ligsda n baood n la tõnd pa yã ye taoor soaba yam tɩ mino pi la nu la ba kõ bãmba la neb nins sẽn kõ ligda tõnd wʋma kɩba ya be tɩ ligda mino pisi la nu donc yẽ fãa a kɩtame tɩ zu la yɛg n kõ tõnd sulla sẽn ne pʋtẽnd bɩ n kãsmã pʋgdga sẽn wilgi baa tɩ zule sãndba sẽn be sulla pʋgẽ bãmb me sẽbga b sook n lebg le yãk ned a to tɩ nin-kãng soaba na n tʋg n zã sullã wala sẽn segda sulla lɛngame la sulla pa loe ye tõnd rɩka d responsabilité neb ne zĩ som n kõ tull pãngã tɩ tʋm lebg n dɩk sulla n kõ a madame sanu sẽn zems wa congrès extraordinaire sẽn looga tɩ bãmba na n lebg n vɩremd sulla n tɛɛsa teesg sẽn yaa tees tɩrga sẽn ne la tõnd tõog n tʋm tɩ tõnd kõmba a bãngra kell n kẽng taoore lycée philippe zẽnda kaboor sẽn pagã loogd poore tɩ inapsb rãmba kell n sĩnd b noorãm sã ne bãmba b wilgame tɩ b taoor soab kʋdga hector wedraoog rag n da kalemsame zĩ la tɩ wʋmd t'a la yẽsg buud to rag n ta pa be sulla pʋgẽ ye la bãn n dẽ a bãmb sẽn leb n le paam taab botoonra bãmb na n nidga pãng n tʋme tɩ b sulla kell n paam pãngã n paase Sambisi TV Gatba ya lafiwa kibaya me lankel na konrod kibaya woto til pour samnit kama yemle syndic weli kilerdo la kontata seka bureau ti kibaya me sambi billi walike an le punia tum tasna la metil pour si barka la kontata seka bureau